अष्टम श्रेणीर छात्र छात्री मैंने तुमर प्रथम पदटी मु बुझाई आज द्वितीय पदटी आरंभ करवा। वृक्ष को चाही दामोदर बोलती गोपंक आगर। वृक्षर महात्म्य विषय एठारे वर्णना करा जाउछि। आमर ए साहित्यिका पुस्तिकाटी जगन्नाथ दास जो वृक्षर महात्म्य वर्णना करछंती आमको एथिरु बहुत नीति शिक्षा मिले। मनीष जीवनर बंचिबार दर्शन ही एठारु मिले। वृक्ष जेपरी परर उपकार करी तार जीवन सार्थक करिथाए, आमे मनीष जीवन परर उपकार रे लगाई निजे भलरे रही अन्य को भलरे रखाई जीवन को सार्थक करिबा सुजन माने ही वृक्ष भली धर्मपरायण होइथांती। आउ परर उपकार करी देश जातिर मंगल करी आम देश को बहुत सुनाम अर्जन करिबारे साहाय्य करिथांती। तमे एई विषय यह सब शिक्षा करिबो बोली एठारे ही पद्यटी तुम पई उपस्थापन करा जायछि। कृष्ण तांकर सखा मानकर नाम वर्णना करा जाउछि। हे स्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल। किए किए तांकर सब सखा? प्रथम सखा हेले स्तोक कृष्ण आउ श्रीदाम सुदाम आमे जा कहती एठारे श्रीदाम लिखा है। अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवप्रस्थ एमाने तांकर जणे जणे सखा बा मित से मानकर सखा। तमें भावुव देवप्रस्थ कौन तमाने अरे ये सब सखांकर नाम कहला देखी केते जन सखा हेले? स्तोक कृष्ण श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवप्रस्थ 7 जन बोधुए हेले। ताहले एतिक जन सखान को पाखरे बसाई सुंदर कथा शेयर करुचंती। आजिकाली जेमती भल भल कथा सब तुम्हें तम सांग मन को शेयर करिबो पाइछ जो मोबाइल टिकक को सुपयोग करिबो भल कथा शेयर करिबो भल कथा शेयर ग्रहण करिबो आउ सांगन को जणाइबो। सेमिति से सुंदर उपदेश सबू बण मध्य को सखा मन को डाकी नहीं सुंदर उपदेश बढ़िया बढ़िया कथा बुझाउचंती रे पिला मने। कहउचंती देखो ये वृक्षंक महत्व ये वृक्षर महत्व देख कौन है परर उपकार करती। प्रथम पदरे मु बुझाई थली वृक्ष परोपकाराय ददाति फलम। वृक्ष कौन करे? परर उपकार पाई फल दान करे। सेहीपरी परर उपकार पाई नदी कौन करे रे पिला मने? जल दान करे। सेहीपरी आउ जो गाब माने धेनु गाई कौन दान करी जगतर मंगल कादन करे? क्षीर बा दुग्धम दान करी पृथ्वीर मंगल करि थाए। ठीक सही परी प्रकृति आमे शिक्षा कले हउची आमर ए शरीर उपकार रे लगाई देश जाति घर सांग समस्तंकर उपकार करी यथार्थ करिबा सार्थक करिबा। देखो ये वृक्षंक महत्व परे करंती उपकार। वृक्षर महत्व देख किमिति परर उपकार करे। सुजन प्राणी व्यवहार परर जे उपकार करे ताकू आमे सुजन कहती। से धर्मपरायण होता है अन्य को ईर्षा करे नहीं अन्य को दुखरे पकेया को चेष्टा करे नहीं तेणुकरी ताकू आमे सुजन कहती।
ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୀତ ସହୁଛି। ଶୀତବେଳେ କାହାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମାଲୋ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ। ସେଇ ଶୀତକୁ ସହୁଛି, ବର୍ଷାକୁ ସହୁଛି। ଘର୍ମ ଅର୍ଥ ଝାଳ। ଝାଳ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହୁଛି। ସହି ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଦେଉଛି। ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଡାଳ, ଚେର ସବୁ ଆମର ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଏହାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଜୀବିକା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ କୁହ, ସେଇ ଏହି ବୃକ୍ଷରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସୁଜନ ଘରେ ଯେନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ। ସୁଜନ ଘରେ ଯେନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ। ଯେମିତି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଯାଏ, କିଛି ବି ନିରାଶ ନ ହୁଏ, କିଛି ତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ବି ଶୁଣେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଯାଇଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଆମର ସୁଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରେ? ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ପତ୍ର ଦିଏ, ଉପକାରରେ ଲାଗେ। କୁସୁମ ଦିଏ, କୁସୁମ ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ପ। ଫଳ ଦିଏ, ଛାଇ ଦିଏ, ମୂଳ ବି ଦିଏ। ଆମେ ଆଣନ୍ତି, ମୂଳରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଜାଳ କରନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ବକଳ, ବକଳ ତା'ର ଚର୍ମରୁ ଅନେକ ଉପକାର ସାଧିତ ହୁଏ। ଦାରୁ ମାନେ ତା'ର ଗଣ୍ଡିଟା ଆମର ଘର ତିଆରିରେ ଲାଗେ, କାଠ ହୁଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ତା'ର ସବୁ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଦେଇ ଆମ ଉପକାର କରିଥାଏ। କ୍ଷାର, କ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଠାଳିଆ। ଅଠାଳିଆ କ୍ଷାର କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରୁ, ଝାଉଁ ଗଛରୁ, ଅରଖ ଗଛରୁ। କ୍ଷାରରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଭଲ କାମରେ ଲାଗେ। ଅଙ୍ଗାର, ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଅଙ୍ଗାର ଆମର ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟିଏ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପୋତି ହୋଇଯାଏ, ଅଙ୍ଗାର ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ କୋଇଲା ଆକାରରେ ବାହାରେ। ତା ଆମର ସାରା ଶକ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଥାଏ। କିରୋସିନ ବାହାରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, କୋଇଲା ବାହାରେ, ଏମିତି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇ। ଭସ୍ମ, ତା ଭସ୍ମରୁ ଅନେକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅଠା ବି ଦେଇଥାଏ। ଅଠା ବି ଅନେକ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଗୃହରେ ଆମର ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ଆମ ବଗିଚାରେ ବି ଲାଗେ, ସେ କାମରେ ଆଉ ସବୁ ଉପକାରରେ ଲାଗେ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏଇଭଳି ସେବା କରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ପରର ଉପକାର ହିଁ କରିଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହେ ବହି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ହେବା, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ମହାନ ହୋଇ ଆମର ଏ ଶରୀରକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୋଏ ପରେ ଉପକାରୀ। ଆମେ ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ତୁମେ ସବୁ ସାର କଥା ଲେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ପୁଣି ଆର ପିରିୟଡ଼କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା।